Hello， 小伙伴儿啊，这都说这墨西哥叫辣椒之国啊，所以今儿来这儿啊，这一集一开头咱就来一个当地最具特色的辣椒啤酒，叫Michelada，就里面倒上啤酒，加上各种料，完了之后呢，这个杯口上再给你糊上辣椒酱啊。为了防止你辣出问题啊，然后它还配了这个蘸着辣椒面的软糖，所以同志们啊，咱这就开始啊。还行，这个啤酒里面它加了柠檬汁，还有辣椒。作为一个中国人的味蕾，我告诉你啊，我感受它就是甜的。喝完这个啊，要不然你就带着你，咱直接奔墨西哥当地的大市场，咱吃个墨西哥的 taco。说那个 taco 啊，桌子上摆的都是辣椒酱，我告诉你，无所畏惧。对，要三，我要了3个，我要3个。OK， 要点猪皮。呀，来肥点。呀 ，OK。谁乐呵啊？好家伙！全是辣椒，现在就这一盘一块，除了洋葱就是辣椒。Gracias amigo 啊，3个amigo， 3个啊 amigo 啊，我跟你说 amigo， 这个3个它就是3连啊，咱也别见外，反正就是个3连啊。对，然后呢，它这边这个旁边就是个小桌子，小桌子上面放了叫这个青柠，然后洋葱，然后这边是啥？这是2大盆辣酱。所以啊。Amigo， 咱们现在就开始了 ，Amigo 啊，这一个啊，猪肘子 taco，Amigo 啊，先尝尝这个啊。刺激啊 ，Amigo 啊！来他妈墨西哥吃饭，吃的就他妈是个刺激。我操，这个辣椒贼带劲儿，就是很生猛的那种，知道吧？就是你知道吧？就说这个打架，你不能跟半大小子打架，它没轻没重的。这个辣椒就跟半大小子似的。哇，这快绝了这个！而且你知道吗？在墨西哥吃taco啊，可毛病。地道的都是2张明显，它这吃起来就跟咱那个肉夹馍似的。这猪肘子带上猪皮，这肥肥的啊，但是它这个就是卤汤跟咱肉夹馍不是一个汤，它这个卤汤没有那么多滋味，稍微淡一点。然后呢，加上这个青椒、洋葱、香菜这些的，它最后整个皮味就是靠这个辣椒。这辣椒我现在吃完之后，知道吧？就是这个嘴唇上都是糊的，我觉得我嘴肿了。哇，真的。但是装的太猛了，那手。就墨西哥作为辣椒之国。它有各种各样的辣椒，你就上菜市场看吧，长的、圆的、短的、扁的、干的，什么样都有。你在墨西哥吃饭啊，就不管是路边摊还是高档餐厅，你只要一落座上来，先给你上4碟酱，全是辣椒酱，蘸着吃的，特别刺激。就是在墨西哥吃饭，它图的就是个刺激。还有最后一个啊，我们尝尝这个，这个是那个青辣椒。青辣椒跟牛油果打在一起，这是墨西哥特别有特色的这种辣椒。这个辣椒稍微好一点，它就没有那么冲的辣劲儿，它稍微中和了一下。
但是因为它是青辣椒跟牛油果，所以它那个青辣椒那个青涩味还很重。那基本上就是加上辣椒之后吧，这个猪蹄子啥味儿已经不重要了，是吧？所以阿米狗们，这就是墨西哥，知道吧？它各种辣椒，它每个辣椒味儿都不一样。但吃到这儿我真的很不服气，你知道吧？很不服气，为什么呀？想当年2018年的时候，兄弟们在古巴也是给阿米狗们发过辣条的。这一把啊，兄弟我又带着辣条来，我得让当地人试试咱们中国不一样的辣味，让这些阿米狗们也尝一尝。啊，Hey amigo, do you want Chinese辣？This is Chinese 辣条 ，yeah。花苞味的。换一个，我们找个辣的啊，香辣酥毛肚，这样。哈哈哈哈！OK。我现在啊带这么一大堆，这么一大包辣条，我就是沿途啊让这个墨西哥人都尝尝。在墨西哥啊，这个辣椒各有风味，咱中国的这辣条啊也是各有风味啊，试试。然后你尝一尝，这是中国的辣。No como cueritos. La más es igual que el mole. Sí, el mole, güey. ¿Dónde el mole, doña María? Hot? No, spicy. Spicy? It's tasty, but for the kids it's too very spicy. Bueno, aquí mucho picante. Prueba este. Pruébalo. Dale una cuchara. Super picante, super picante. 别！我操，这墨西哥人，墨西哥人太狠了！我操，我给他辣条，他给我辣椒，我这连吃了几个了，不行了，我这伤敌800，自损1000。阿瓦内罗，非常传统的墨西哥辣椒。哦，啊，萨里萨玛茶，会让你更强壮。试试吗？我不配。我认怂，我操！在墨西哥你不能这么发辣条。对。好吃。这是麻辣的。Sí, pero tiene un sabor diferente, muy bueno. Sí, claro. Parece panza de vaca. Pasta de vaca. Panza de. Dice que en México le llamamos pancita o le llamamos menudo o mondongo. Menudo, sí, menudo. O mondongo también. Mondongo. Depende de la parte de México y de Sí. América Latina. 来，我让他拿着，我多给他几个。 Ah, sí, todo. Ah, sí, claro. Vamos a salir hoy en la noche para Madrid. Claro. Sí, entonces para ustedes en la noche. 他说太好了，就是我今天晚上坐飞机去马德里，刚好 Sí, 我坐在飞机 el 上可以 vuelo 吃。 hace 12 horas. 他为啥要去马德里？他这衣服还挺帅的。他是去赛车吗？ Soy el rescatista más viejo de todo el mundo, Sí. activo internacionalmente. ¿Por qué Panamá? Porque llovió mucho, hubo un problema que se llama Dana y cayó en 24 horas, Sí. 40 centímetros de agua. Sí. Subió el agua como 3 metros. Sí. Yo creo que mató como a 1000 personas. Sí, claro. 他是志愿者。对，是的。 Vamos a dar atención médica
y llevamos una cámara como de este tipo, Sí. térmica para buscar gente viva. Y también podemos curar a la gente y podemos también ayudarlos a limpiar sus casas. Como somos voluntarios hacemos de todo. Pero somos especialistas en rescate cuando hay terremoto. 他都去过哪些国家？ No sé, 他都去过。 World Trade Center, Texas, Florida, Luisiana, Washington, Carolina. Carolina, sí, San Piqué. En Asia, en China, en Corea, en Japón. Bien. 他什么时候去的中国？ No sé, 2 años. Hace como unos 10 años, porque hubo un terremoto. Un terremoto. Por eso te digo Ah, que entonces hace 是是 sí lo entiendo. sí. 四庆，2012年那个四川的那个雅安，2012年四川地震是雅安吧？他说四川啊，四川嘛，对对对。 Aquí en México y ahora vamos a España, 7 lugares este año. Sí, claro. El año pasado estuvimos en Turquía, Muy bien, estuvimos en Marruecos, Sí. estuvimos en Panamá, en Guatemala. muy bien. Aquí en México hubo un Sí, gran, sí, un gran huracán también, ¿no? 所以他今天要去西班牙救援了。就对他要去就是瓦伦西亚洪水，你知道？哦，瓦伦西亚洪水就对，都拿着吧，都拿着吧。对对对， Ah, 都拿着 gracias. 吧，都拿着吧。 Muchas gracias. Muy amable. 谢谢。谢谢。相亲之见，祝您平安。谢谢。¿Cómo dices en chino esta mano? 真好，真好，真好，真好。真好。这太难受了，这个。就我们这次带了好多辣条了啊，本来想着在这儿大杀四方，这结果没想到啊，这杀敌800，自损1600啊！这我现在胃已经一团火了，就辣的不行了。然后刚才这块辣条快发完的时候，就我们的这次这个司机啊，他就是跟我说他的孩子也很喜欢吃这个东西，没吃过，能不能给他留一点？我说那索性这样吧，咱就转个场，直接奔你家去。所以咱现在去他家啊，这个我说他给他家呀，还有他孩子啊、邻居啊啥的都弄点啊，这个继续我们的这个辣条之旅啊。Este me regalo para tus hijos. Muchas gracias. 对。 Gracias. 不是，就是我发现，好家伙，在这墨西哥这他家那个地方那户，这个栏杆打的那户是干啥的？打得跟监狱一样。 A ella fue la que le robaron los carros. Ah, ok. Guarda sus carros allá. Sí. Entonces, sacaba su carro. Cuando iba a cerrar la puerta, 2 veces le quitaron el carro. Ok, 2 veces. Carro 2 veces. OK， sí. Entonces mandó a poner seguridad. 咋抢走了？ Antes allá estaba abierto. Sí. Los rateros se escondían ahí. Sí. Cuando salían Para salir, OK。 con pistola, los bajan del carro y les roban el carro. 就完了，没人管。 Sí, ayer vimos a la policía aquí, allá. Pero se roban el carro, tú le llamas a la policía y les dices, me robaron, y vienen y ya investigan. 在墨西哥生活这么刺激的吗？ No es mala, tampoco hay que irse cuidando. Tú lo has visto, yo he venido manejando el carro y hay más gente buena en México que mala. 哦 ，OK。 Come in. 哦， Ya van, mami. Ya van para arriba. 哎，我拿着，我拿着。 Ok. 哎，来。 OK， 带了这些。 Oh, muchas gracias. Muchas. 这是我从中国带过来的辣味零食。
然后因为我在墨西哥吃了很多辣的东西，我发现墨西哥有很多不同的辣。但我们带的这个中国的卫龙辣条呢，其实它也有各种不同辣的味道，想让他试一试。嗯，Carlos 跟我们干活这几天给我们帮了很大的忙，我们都非常感谢他。Al contrario, bienvenidos. Ok, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal sabor? El sabor es bueno. Sabor bueno, pero... Pica, pero realmente es va subiendo como... Sí, Como el chicharrón. Ah, chicharrón, ok. Es como el chicharrón, pero sin freír. pero sin freír. Ah, Así. ok. Solo. OK，哦，他家3个孩子。哦，你今年多大呀Sí. 39. ？39。那他老大多大？ Mi hijo, él 19. 19. 19. 啊19岁、16岁、12岁。啊，19、17岁。所以你俩，他20岁的时候就跟他结婚了。Yo a mi esposa la conocí hace 15 años 15 años, ok. en un trabajo. Trabajábamos juntos Ah, ¿qué trabajo? en un casino. Un casino, ok. Cuando yo conocí a mi esposa, Sí. ya estaba Alex y Gaby. Ellos dos ya estaban y ya después nos casamos Ok, lo y entiendo. tuvimos a la Vivi. Qué bueno. OK，哦，明白了。哦，好了好了。哦，懂了，就是他老15岁的时候就有俩孩子了。哦，厉害啊！哦，OK。 Sí, porque es muy diferente cocina. Ah, ok. Claro. 哦 Aquí se da mucho. 你刚才说非常抱歉，我刚才我非常震惊，因为在中国那是非常少见的事情。 No, no te preocupes, no pasa nada. Aquí en México es normal y yo cuando conocí a mi esposa me enamoré totalmente de ella y dije, venga, con todo y niños, yo puedo. Aquí en México hay mucho hombre que hace eso y desaparece. Pero pues a mí me ayudaron porque me dieron una familia hermosa, ¿verdad? 他有没有其他的儿子在人家家？ No. No,没有。哦，好兄弟啊！ Muy buena. Sí, siempre, o sea, siempre llama porque llenamos en la noche. Él es el que pone en la noche. Ah, ok. 不是，他家为啥还这么打水啊？ Es necesario estar como al pendiente de cuando cae agua para poder prender la bomba que sube el agua y llenar el tinaco. Y si no cae agua durante varios días nos quedamos sin agua. Nosotros tenemos que llenar tinaco, tenemos que llenar esta y tenemos que llenar allá abajo para tener más o menos varios días como para... 这种情况在墨西哥城很常见吗？ Últimamente, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que son las represas, las reservas de agua. Y entonces, de hecho, en junio, aquí en México, teníamos la alerta de que la presa estaba muy baja. Entonces empiezan a hacer recortes de agua. No avientan tanta agua porque las presas están muy bajas por el calor y porque no llueve. En Monterrey, o sea, más al norte del país, definitivamente están sin agua. En septiembre mi hermana vive allá. En septiembre yo la fui a visitar y el edificio en donde ella está, enfrente hay un parque. Está completamente seco, porque no hay agua. El agua la utilizan, pasan mucho tiempo sin agua y el gobierno no se da para estar abasteciendo. Lo que es el norte del país sufre muchísimo de ese problema. Este es mi... Yo lo lleno todas las noches para tener durante el día agua. Ajá, Vean cómo cae agua. 每家都是这样的吗 Sí, aquí son 4 casas, son 4 tinacos. ？OK，所以现在我们放眼望去啊，这密密麻麻的这个罐子全都是煤气罐跟储水罐。其实这2天我就一直特别奇怪，因为我们每天
拍摄的时候会喝很多水，然后有的时候呢，这个瓶装水嘛，你可能就喝不完嘛，然后就留在车上。然后我们说每天他都会收这些水，我觉得这个司机好勤劳啊。再后来发现，就是他这个水他收了之后，他没有扔到垃圾桶里去，他都带走了，我就觉得特奇怪。所以来了之后我就明白了，就是水对于他们来讲，其实是个特别珍贵的东西，就是在墨西哥这个普通的这个民众的家里，这水资源一直是一个比较短缺的事情，所以这让我还是挺意外的。哎，这个区域在墨西哥城算是什么样的区域？ Aquí en este vecindario hay de todo. Hay clase baja, clase media baja, clase media alta y clase alta. Porque es una colonia que está cercana a la Ciudad de México y además no es muy cara. Entonces, mucha gente vive aquí y son de todos los estratos sociales. 我们现在就坐上墨西哥城内的这个叫索道，它这边这索道啊，它弄得就跟地铁一样，咔咔的还换站了。然后按照当地的一个通俗的说法是什么呢？这个索道通往的是贫民区啊，或者叫贫民窟。为啥呢？因为穷人住山顶上，啊，富人住山底下，啊，大概是这么个概念。但是我们其实从我们的角度来看啊，这墨西哥这个贫民窟真是不算啥。为啥？因为咱们去过菲律宾，而且墨西哥跟菲律宾完全不是一个情况。你知道墨西哥它是一个工业基础相当扎实的国家，还有自己的石油啊这些自然资源，它在南美也算是南美强国了。所以说它跟菲律宾绝对不一样。但是呢，我们来看这个墨西哥的时候，会发现为什么会出现缺水的情况呢？其实墨西哥城本身不缺水的。当年为了防洪涝灾害，一边建城一边抽水，把这个湖抽干，然后现在整个墨西哥城呢，其实地下水是相当丰富的。但是为什么近半个世纪以来，墨西哥城的用水呀，还有整个城市的问题越来越多？其实是因为这半个世纪以来，墨西哥城的发展非常的快。它快到什么程度呢？比如说70年代的时候，墨西哥城的地铁是全世界最好的地铁，但是现在这个地铁还是那个样子，没有空调，有的地方甚至发生了塌陷，然后水资源跟不上，社会管理跟不上，就出现了各种各样的问题，包括北部的毒贩问题，包括市区的治安问题，包括人口问题、医疗问题、水资源问题，全都出现了。那我们可以看到一个数据啊，这是我之前找到的。这是一个墨西哥人均每年供水小时数的这么一个数据，从05年开始，人均每年是8200小时以上，但是到了2014年，看到没？它是瞬间下滑。那2014年为什么会瞬间下滑呢？这里面有一个知识点，在2014年的时候，墨西哥的人均 GDP 超过了1万美元。当然我不能说它是一个正相关，我只是说它很巧合。我们常说超过1万美元的时候，容易陷入一个叫中等收入国家陷阱。其实大概是什么意思呢？就是说，如果你的人均 GDP 到了这个数，但是你的国家缺少一个明确的发展目标，缺少一个明确的统筹规划，任由你去发展，任由市场经济去发展的话，一定会出现这个问题。其实这里面有客观规律的问题，也有国际形势的问题。就像在墨西哥，对吧？它旁边的国家不会让它再发展壮大起来，就是这么简单。我们现在就到了墨西哥城，号称是最危险、最贫困的地方，它叫瓜迪贝克。现在是天已经要黑了，所以当地人并不建议我们再往深里走，据说会非常危险。这个地方的管理怎么说呢？你就看刚刚我们坐索道的时候，坐了大概半个小时索道，下了一阵雨。这下了阵雨之后，这的街道就成这样的了，所以这大概就能看到问题了。真的挺感慨的，墨西哥曾经是个强国，很厉害的。我就看这些这些街道的样子，就像是我们小的时候校门口的那种村镇的样子一样。然后那个时候我们就吃辣条，然后那个时候有那个叫粘牙糖，还有什么魔鬼糖。但是像我长大之后，时至今日，我们的辣条已经可以做成有各种口味、各种包装的，然后在全球去销售的东西。我们可以把这种快乐带给世界上每一个人。我们会发现，这种能力其实是要付出非常多的努力的。这里面有个体的努力，也有国家的努力。这中间充满了矛盾跟挑战，我们能走到这一步真的不容易。这就是我们这一集的内容吧。其实墨西哥的这个情况，
我们今天说的只是非常皮毛，明年有机会的时候专门给大家拍一集大保健，咱详细讲一讲。反正今儿就这集只能到这儿了，天要黑了啊。一会儿不定会发生什么，这么着吧啊，拜拜。